अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। मोहल्ली कोरोना वायरस के वार में तेज़ी आ गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 64 अफराद की ज़िंदगियों का खात्मा हो गया, जबकि एक ही दिन में 1361 नए मरीजों की तशख़ीस हुई है। पाक भारत का गैर मुतवक्किल सूरत-ए-हाल या गलत फहमी को दूर करने के लिए हॉटलाइन राब्ते और बॉर्डर फ्लैग मीटिंग का मौजूदा तरीके का इस्तेमाल करने पर इत्तेफाक। ISPR का कहना है कि DGs की गुफ्तगू अच्छे माहौल में हुई। 1 मार्च से मुल्क भर के तमाम तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खोलने का ऐलान कर दिया गया। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कहते हैं, अल्लाह के फजल करम से हम नॉर्मल हालात की जानिब बढ़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने NA-75 डस्का के इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया। दोबारा इंतखाब कराने का हुक्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि हल्का NA-75 में पोलिंग 18 मार्च को होगी। सेनेट इलेक्शन में जीत कर सरप्राइज देंगे। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, ऐसे कोई शवाहिद नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। PTI हुकूमत चुनतखब है, आईनी मुद्दत का सवाल ही नहीं पैदा होता। मरियम नवाज कहती हैं, जबकि बिलावल भुट्टो बोले इस वक्त अदम एतमाद का खेल नहीं खेल रहे। इस्लामाबाद यूनाइटेड के एमर्जिंग क्रिकेटर मोहम्मद वसीम जूनियर का HBL PSL 6 में नुमाया कारकर्दगी का अज़म। कहते हैं, आबाई इलाके वज़ीरिस्तान में खेल के मौके ना होने के बराबर हैं। कनाडा वापस आने वालों को होटल में करेंटीना से इनकार महंगा पड़ गया। मुतादिद अफराद को पुलिस की जानिब से जुर्माने का सामना करना पड़ा। थंडर बे में कोरोना वायरस फैलने के बाद स्कूल बोर्ड का ऑनलाइन क्लासेस के इनेकाद पर जोर। ओंटारियो हुकूमत की जानिब से पर्सनल सपोर्ट वर्कर्स के लिए अहम फैसला। तरबियत और अहम उमूर में $115 मिलियन की सरमायाकारी की जाएगी। ओंटारियो हुकूमत का नौजवान सिया फार्म कारोबारी अफराद की मदद का फैसला। $1.2 मिलियन सरमायाकारी की जाएगी। ब्लैक इनोवेशन प्रोग्राम के जरिए सिया फार्म अफराद की मुश्किलात को कम किया जाएगा। कनाडा भर में कोरोना की वार तेजी से जारी। मरीजों की मजमूई तादाद 8,55,126 तक जा पहुंची। हलाकतें 21,807 हो गईं। अमरीकी रियासत टेक्सास समेत मुतादिद रियासतें इन दिनों शदीद सर्दी और बर्फानी तूफान की लपेट में। अमरीका में 11 साला बच्चा जिंदगी की पहली बर्फ देखकर हाइपोथर्मिया में मुब्तला होकर चल बसा। बच्चे को मौत से कबल किसी किस्म की कोई शिकायत या बीमारी नहीं थी। अमेरिका में पेट्रोल ले जाने वाली ट्रेन और ट्रक में खौफनाक तसादुम। वाकया सेंट्रल टेक्सास में पेश आया। मज़कूरा मालगाड़ी सल्फ्यूरिक एसिड समेत दीगर खतरनाक मवाद की तरसील कर रही थी। अमेरिका का सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल की इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने लाने का ऐलान। जैन साकी ने कहा कि सहाफ़ी की मौत से मुतालिक रिपोर्ट अजरा के लिए तैयार की जा रही है। सदर बाइडन जल्द सऊदी शाह सलमान से टेलीफोनिक राब्ता भी करेंगे। अमरीका तालिबान मुआहदे की जिम्मेदारी अफगान हुकूमत पर नहीं डाली जा सकती। तालिबान रहनुमा का कहना था कि हमारा अमरीका की हुकूमत के साथ मुआहदा है और हम उनसे मुआहदे की पासदारी की तवक्को करते हैं। अमेरिका में ग्रीन कार्ड के अजरा पर पाबंदी का फैसला खत्म। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा कि इस पाबंदी से अमेरिका को फायदे के बजाय नुकसान उठाना पड़ रहा है। इमिग्रेशन के हामियों की जानिब से खुशी का इजहार किया गया। कोरोना वायरस से दुनिया में 25,10,000 से ज्यादा अमवात। केसेस की तादाद 11,31,67,000 से तजावुज कर गई। दुनिया में कोरोना के 8,87,71,000 से जायद मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मैं डायनासोर हूँ, मेरी उम्र 250 मिलियन साल है। डोइन जॉनसन ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बेटी के हमरा तस्वीर शेयर कर दी। अलग और मज़ाही अंदाज में अपनी बेटी टिया से मोहब्बत का इजहार किया। नौरा फतेही भारत में कैरियर की इब्तदाई मुश्किलात को याद करके आबीदा कहती हैं कि इंतहाई मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। कहीं मुझे सख्त बुरा भला कहा गया तो कहीं मुझे रद्द किया गया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ।
कोरोना वायरस से 64 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 12,772 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5,75,941 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,361 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,69,474, सिंध में 2,57,089, खैबर पख्तूनख्वा में 71,490, बलोचिस्तान में 19,010, गिलगित बल्तिस्तान में 4,955, इस्लामाबाद में 43,901 जबकि आज़ाद कश्मीर में 10,022 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 88,31,892 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 40,906 नए टेस्ट किए गए। अब तक 5,39,888 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 1,590 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 64 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 12,772 हो गई। पंजाब में 5,308, सिंध में 4,315, खैबर पख्तूनख्वा में 2,058, इस्लामाबाद में 494, बलोचिस्तान में 199, गिलगित बल्तिस्तान में 102 और आज़ाद कश्मीर में 296 मरीज जान से हाथ धो बैठे। पाकिस्तान और भारतीय फौज के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने हॉट लाइन पर राब्ते के दौरान बुनियादी मामलात और खदशात हल करने पर इत्तेफाक किया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस का हॉटलाइन पर राब्ता हुआ है, जिसमें लाइन ऑफ कंट्रोल और दीगर तमाम सेक्टर्स की सूरत हाल का जायजा लिया गया। पाक भारत DGMOs की गुफ्तगू अच्छे माहौल में हुई। मुश्तरका मफादात के हुसूल और खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए दोनों अतराफ से अमन की तबाही और तशद्दुद को फ़रोग़ देने वाले बुनियादी मामलात और खदशात को हल करने पर इत्तेफाक किया। फरीकैन ने बाहमी मुआहदों, समझौतों और LOC समेत दीगर सेक्टर्स पर जंगबंदी पर 24 और 25 फरवरी की दरमियानी रात से सख्ती से अमल दरामद पर इत्तेफाक किया। हॉटलाइन गुफ्तगू के दौरान इस बात का भी आदा किया गया कि किसी भी गैर मुतवक्के सूरत हाल या गलत फहमी को दूर करने के लिए हॉटलाइन राब्ते और बॉर्डर फ्लैग मीटिंग का मौजूदा तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाएगा। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट में वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा कि मुल्क भर के तालीमी इदारे 1 मार्च से हफ्ते में 5 रोज़ खुल जाएंगे। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने 1 मार्च से मुल्क भर में तमाम तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खोलने का ऐलान करते हुए कहा है कि अल्लाह ताला के फजल करम से हम मामूल के हालात की जानिब जा रहे हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट में शफकत महमूद का कहना था कि मुल्क भर के तालीमी इदारे 1 मार्च से हफ्ते में 5 रोज के लिए खुल जाएंगे। कोरोना की वजह से बड़े शहरों में स्कूलों पर क्लासेस को छोटे गिरोहों में तकसीम करके पढ़ाने की पाबंदी का इत्तलाक 28 फरवरी से खत्म हो रहा है। शफकत महमूद का कहना था कि कुछ बड़े शहरों के स्कूल 28 फरवरी तक मरहलावार क्लासेस लेंगे। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता बरस फरवरी से मुल्क में कोरोना के बायस तालीमी निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने NA-75 डस्का का महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने डस्का में 18 मार्च को दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कौमी असम्बली के हल्के NA-75 डस्का में इलेक्शन को कलअदम करार देते हुए दोबारा इंतखाबात के इनेकाद का हुक्म दे दिया है। इलेक्शन कमीशन में हल्का NA-75 डस्का से मुतालिक समाअत हुई। तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार अली अजत मलही ने अपने वकील अली जफर के जरिए मौक़िफ़ पेश किया कि फायरिंग हर इलेक्शन में होती है, इसलिए शिकायत नहीं की। हर इलाके के वोटर्स की मर्जी है वोट डालें या ना डालें। हल्के में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगी हुई, न खवातीन को वोट डालने से रोका गया। वकील अली जफर का कहना था कि इमरान खान ने बतौर लीडर कहा था 20 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इंतखाबात पर एतराज नहीं। बतौर उम्मीदवार अली अजत मलही को दोबारा पोलिंग पर एतराज है। अदालत NA-75 का इंतखाबी नतीजा जारी करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आम इंतखाबात में भी फॉर्म 45 का मसला सामने आया था, ताहम ज़िमनी इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को फॉर्म 45 न मिलने की शिकायत नहीं आई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हल्का NA-75 डस्का से मुतालिक समाअत पर महफूज फैसला सुनाते हुए हुक्म दिया कि पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन कराए जाएं। हल्के में पोलिंग 18 मार्च को होगी।
پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ دھاندلی ہے جس سطح پر بھی ہو۔ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ دونوں حلقوں میں دوبارہ انتخابات کرائے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ 2018 الیکشن کے بارے میں جو موقف ہے اس پر قائم ہے۔ ایسے کوئی شواہد نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے۔ پشاور میں ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ ضمنی انتخابات کے دوران کرم ایجنسی اور ڈسکا میں دھاندلی کی گئی جو ناقابل قبول ہے۔ کرم میں جعلی ووٹ پکڑے گئے، پی ٹی آئی کے امیدوار کو نااہل کرنا چاہیے تھا، نتائج تبدیل کیے گئے اور نااہل امیدوار کو جتوایا گیا۔ ہم ایسے نتائج کو مسترد کرتے ہیں۔ سربراہ پی ڈی ایم کا یہ بھی کہنا تھا کہ ضمنی انتخابات میں دھاندلی میں پولنگ آفیسرز تو ملوث ہیں یا بے بس ہیں۔ الیکشن کمیشن نے نوٹس دینے کے بجائے ضمنی انتخابات کے نتائج روکے ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو اپنا فیصلہ سنانا چاہیے۔ دھاندلی ہے جس سطح پر بھی ہو۔ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ دونوں حلقوں میں دوبارہ انتخابات کرائیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ تحریک انصاف اور عمران خان قوم کا مجرم ہے۔ بلاول بھٹو بولے زبردستی لوگوں کو حکومت کے ساتھ باندھا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ملاقات کی۔ جاتی عمرہ میں دونوں رہنماؤں کے مابین ہونے والی ملاقات میں پی ڈی ایم کی آئندہ حکمت عملی کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بعد ازاں ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو کے ہمراہ مریم نواز کا کہنا تھا کہ یوسف رضا گیلانی کو جمہوریت پسند لوگ چاہتے ہیں۔ عوام پر روز مہنگائی کی صورت میں قیامت ٹوٹتی ہے۔ غیر منتخب حکومت نے 3 سال میں عوام کی زندگی تنگ کر دی ہے۔ حکومت کی سپورٹ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تحریک انصاف کے خلاف ہر صوبے میں بغاوت ہو رہی ہے۔ روز مہنگائی کی صورت میں، لاقانونیت کی صورت میں، مس گورننس کی صورت میں ان کے اوپر جو روز قیامت ٹوٹتی ہے وہ عوام کا مجرم ہے۔ اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ اس وقت ان کی جو ایک سپورٹ ہے وہ ہمیں ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ان کی پارٹی کے اندر بہت بڑی بغاوت ہر صوبے میں ہو چکی ہے۔ اس موقع پر بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ ہمارا اس وقت سینٹ الیکشن پر فوکس ہے۔ ملک کے ہر کونے سے ضمنی الیکشن میں حکومت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ عوام نے ضمنی الیکشن میں حکومت کو مسترد کیا ہے۔ یہ بری طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ ضمنی الیکشن میں ثابت ہو گیا کہ عوام پی ڈی ایم کے ساتھ ہے۔ اب یوسف رضا گیلانی کی جیت سے ثابت ہوگا کہ پارلیمنٹ بھی پی ڈی ایم کے ساتھ ہے، جبکہ حفیظ شیخ سے گیلانی کا مقابلہ ہمارا امتحان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے یہ 2 فیصلے کہ ہم حکومت کو ہر میدان میں چیلنج کریں گے، بائی الیکشنز میں بھی چیلنج کریں گے اور سینٹ میں بھی مل کے چیلنج کریں گے، یہ فیصلے نے اب پورا سیاسی سچویشن تبدیل کر دیا ہے۔ حکومت کا گھبراہٹ، بخلاہٹ، سب کچھ پورا پاکستان کے سامنے ہے، وہ بری طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ آل راؤنڈ صلاحیتوں کے مالک اسلام آباد یونائیٹڈ کے ایمرجنگ کرکٹر محمد وسیم جونیئر نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ ایچ بی ایل پاکستان سپر لیگ 6 میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا اصل ہدف پاکستان کا بہترین آل راؤنڈر بننا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے آل راؤنڈر محمد وسیم جونیئر نے ایچ بی ایل پی ایس ایل 6 میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی نمائندگی سے قبل بہت محنت کی۔ انہوں نے 2011 میں ٹیپ بال کرکٹ کا آغاز کیا اور پھر ہارڈ بال کرکٹ کھیلنے کے لیے پشاور منتقل ہو گئے۔ محمد وسیم کا کہنا ہے کہ شروع میں تو ان کے والد بھی ان کے کرکٹ کھیلنے پر خوش نہیں تھے، مگر پھر چچا کی رہنمائی اور قریبی دوستوں کے تعاون نے انہیں آگے بڑھنے میں بہت مدد کی۔ نوجوان آل راؤنڈر جنوبی افریقہ میں کھیلے گئے آئی سی سی انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ 2020 میں پاکستان کی نمائندگی کا اعزاز حاصل کر چکے ہیں۔ گزشتہ سال ایونٹ میں شرکت ایک یادگار تجربہ تھا اور وہ ٹورنامنٹ میں پاکستان انڈر 19 کرکٹ ٹیم کی نمائندگی پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ گزشتہ سال کھیلے گئے اس ایونٹ میں محمد وسیم جونیئر نے اسکاٹ لینڈ کے خلاف بہترین کارکردگی پیش کرتے ہوئے 5 وکٹس حاصل کی تھیں۔ پاکستان انڈر 19 کرکٹ ٹیم نے ٹورنامنٹ میں تیسری پوزیشن حاصل کی تھی۔ آئی سی سی انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ 2020 کے سیمی فائنل میں بھارت سے شکست پر اپنی مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے نوجوان کرکٹر نے کہا کہ اس میچ میں ناکامی نے سب کو افسردہ کر دیا تھا، مگر اب وقت آگے بڑھ چکا ہے۔
اسلام آباد یونائیٹڈ کے اسکواڈ میں شمولیت پر مسرور نوجوان آل راؤنڈر کا کہنا ہے کہ اسلام آباد یونائیٹڈ ایک بہترین فرنچائز ہے کہ جہاں ہمیں حسن علی اور کپتان شاداب خان جیسے ٹی 20 کرکٹ کے تجربہ کار کھلاڑیوں کا ساتھ میسر ہے اور یہاں سب کھلاڑی ایک دوسرے کی مکمل رہنمائی کرتے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے HPL پاکستان سپر لیگ 6 میں شامل کراچی لیگ کے آئندہ میچوں کے لیے 50% تماشائیوں کو اسٹیڈیم میں داخلے کی اجازت دینے پر نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ایونٹ میں شامل لاہور لیگ کے میچز سے متعلق فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں کراچی لیگ کے آئندہ میچوں کے لیے ٹکٹ کی آن لائن فروخت کا سلسلہ جاری ہے۔ bookme.pk نے فینس کی سہولت کے لیے ایک فون نمبر بھی مخصوص کر رکھا ہے جہاں کوئی بھی شخص فون کال کر کے اپنا ٹکٹ خرید سکتا ہے۔ اس عمل کے لیے اپنا شناختی کارڈ نمبر اور فون نمبر دینا لازمی ہوگا۔ جب مذکورہ شخص کی ٹکٹ کنفرم کر دی جائے گی تو اسے اپنے رجسٹرڈ کروائے گئے فون نمبر پر ایک ٹوکن نمبر بھیجا جائے گا جس پر ایزی پیسہ یا جیز کیش کے ذریعے ٹکٹ کی رقم جمع کروائی جا سکے گی۔ رقم جمع کروانے پر مذکورہ شخص کو ایک ای ٹکٹ کوڈ بھجوایا جائے گا جس کا پرنٹ یا SMS دکھا کر اسٹیڈیم میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ چیف ایگزیکٹو PCB وسیم خان کا کہنا ہے کہ فینس HBL پاکستان سپر لیگ کا اثاثہ ہیں اور ان کی موجودگی کے بغیر یہ ایونٹ نامکمل ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔